जय जगन्नाथ, जय बाबा नृसिंहनाथ, जय माँ समलई, जय श्री राधे कृष्ण। कलिंग सम्राट जगन्नाथ मथुरा राज्य रे गोटे जगन्नाथर गान चलुची। जगतर नाथ जगन्नाथ तापर जुगर ए होली जगतर नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बाबा नृसिंहनाथ, जय माँ समलई, जय श्री राधे कृष्ण। कलिंग सम्राट जगन्नाथ मथुरा राज्य रे गोटे जगन्नाथर गान चलुची। जगतर नाथ जगन्नाथ तापर जुगर ए होली जगतर नाथ सम्राट। हेले ध्यान देवे कहीं चतुर्पार्श्वे शत्रु घेरिकी रही जेकोसी मुहूर्त आक्रमण कर मानसिक पटवणी महामंत्री सत्यना मिथ्या कहे षड्यंत्र रचना करना तो देवता मंडली मोहरी मुख्य अतिथि सहित महाराज आपण अतिथि माने अतिथि देव भव सतर्क थंती आमर सेना बाहिनी गले महाराज पिंपुड़ी सुद्धा प्रवेश करि पारिबो नाही रंग महले से दायित्व एई विचक्षण महामंत्री सप्ताजितर हस्ते महाराज वक्तव्य प्रकाश करतु मंत्री महोदय। महाराज कंसंकर जय हो। आज धनुयात्रा कार्यक्रम रे कंस महाराजंकर दरबार रे कंस महाराज भूमिका श्रीयुक्त सुशील मेहर महोदय, मान्यवर सांसद बरगढ़ श्रीयुक्त प्रदीप पुरोहित महोदय, मान्यवर विधायक बरगढ़ श्रीयुक्त अश्विनी कुमार षडंगी महोदय, मान्यवर विधायक अताबिरा श्रीयुक्त निहारंजन महानंद महोदय, मान्यवर विधायक भटली श्रीयुक्त इराशीष आचार्य महोदय, मान्यवर विधायक विजयपुर श्रीयुक्त सनत गड़तिया महोदय, आईजी श्रीयुक्त हिमांशु लाल, जिलापाल बरगढ़ आदित्य गोयल, आरक्षी अधीक्षक बरगढ़ प्रहलाद स्वाई मीना, आईपीएस प्रोफेसनर कमल गर्ग, धनुयात्रा महोत्सव समितिर संपादक सुरेश सरस्वती महोदय, मोर प्रिय समस्त बरगढ़वासी, उपस्थित जनता जनार्दन, समस्त मातृशक्ति, समस्त गुरुजन, गणमाध्यम बंधुगण एवं प्रिय समस्त भाई भणी मैंने शंकु मोर जुहार। विश्व सर्वबृहत मुक्ताकाश रंगमंच तथा धनुयात्रा महोत्सव आयोजन करुवा कंस महाराज आरु समग्र मथुरा नगरवासी के 78तम बरगढ़ धनुयात्रा महोत्सव के स्वागत और अभिनंदन जनाऊे। कला संस्कृति एवं परंपरा ये भारतीय सभ्यतार एक अभिन्न अंग। यही असीमित भारतीय कला संस्कृतिर एक दिग होची लोककला, लोकनृत्य एवं लोकसंगीत। ओडिशार कोण अनुकोण भरी रही लोककला एवं लोकनृत्यर मधुर मूर्छन आमे समस्ते शुणी एवं आज जितेबले मुझे मथुरा नगरी को आसिली भव्य स्वागत महाराज कंसंकर द्वारा जितेबले करागला अतिथि भवन ये
ମଥୁରା ନଗରୀର ଏ ରାଜମହଲକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଡାଲ ଖାଇ ରସଲ କେଳି ମାଇଲି ଯୋଡ଼ି ନଚନିଆ ଦଣ୍ଡଘୁମୁରା ଢାପ କରମା ଘୁମୁରା ଦୁଲଦୁଲି ପରି ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏହି ଲୋକକଳାର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯମୁନା କୁଞ୍ଜବନରେ ଗୋପୀଙ୍କ ସହ ଲୀଳାଖେଳାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କାହାଣୀ କବିତା ଲୋକକଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ମଥୁରା ଯାତ୍ରା ମଥୁରାବାସୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ବିଧିର ବିଧାନ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ତ କେତେବେଳେ ବରାହ ରୂପରେ ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ରୂପରେ। ରାମ ଅବତାରରେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରି ପୁନର୍ବାର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ନେଇ ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହ କହିବି ଯେ ଇଏ ବରଗଡ଼ ମୁକ୍ତାକାଶ ଧନୁଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅଲଗା। ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଏ। ପିଲାଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଟେନସନକୁ ଭୁଲିଯାଇ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବରଗଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମଥୁରା ନଗରୀ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଜିରା ନଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ଯମୁନା ନଦୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ